Start, mate. Then in Malaysia, we steal everything from Indonesia. Their best food, rendang, is Indonesian. Let me tell you, home to the number one best bread in the world, number fifth best pastry in the world. Talking about the food. Get rendang. We're talking about nasi kandar. We're talking about nasi lemak. We're talking about nasi karibu. We're talking about bak kut teh. We're talking about char kway teow. Talking about roti canai, kueh, tepung palita. Let me endless. Second most friendly nation in Asia and the 15th most friendly nation in the world. The best destinations for expats. And AL voted as the 18th best destination for holidays in the world. Malaysia is certainly truly Asia. Sejauh manakah sebenarnya Malaysia dikenali di mata dunia? Adakah negara ini hanya disebut sebagai sebuah negara kecil di Asia Tenggara, sekadar destinasi pelancongan tropika, atau sekadar persinggahan sementara dalam peta global? Hakikatnya, Malaysia jauh lebih dikenali daripada apa yang sering kita sangkakan, namun sering disalahfahami oleh mereka yang menilai dari jauh tanpa pernah menjejakkan kaki ke bumi ini. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang agama dan berbilang budaya, tetapi sering juga dilabel secara mudah sebagai rasis, tertutup dan tidak menghormati perbezaan. Malaysia dikenali sebagai negara membangun, namun ada yang memandang rendah seolah-olah negara ini ketinggalan dan tidak berdaya saing. Malaysia dikenali kerana keharmonian yang dipaparkan, tetapi ada pihak luar yang sengaja mencipta naratif perpecahan, membesar-besarkan isu terpencil dan menyebarkan persepsi negatif tanpa memahami konteks sebenar kehidupan masyarakatnya. Namun persoalan paling penting ialah sejauh mana penilaian itu dibuat berdasarkan realiti dan sejauh mana pula ia dibina atas sangkaan, cerita sebelah pihak dan kepentingan tertentu. Hakikat yang jarang diceritakan ialah Malaysia dikenali oleh mereka yang benar-benar datang, tinggal dan hidup di sini sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan matang dalam mengurus kepelbagaian. Malaysia dikenali sebagai tempat di mana orang Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik lain boleh duduk semeja, bekerja bersama, berkongsi ruang dan menjalani kehidupan seharian tanpa perlu dipaksa oleh undang-undang atau slogan kosong. Malaysia dikenali oleh pelancong, pelajar antarabangsa dan pekerja asing sebagai negara yang rakyatnya ramah, mudah mesra dan sedia membantu walaupun tanpa mengenali antara satu sama lain. Malaysia dikenali sebagai negara yang tidak sempurna, tetapi sentiasa berusaha menyeimbangkan kemajuan ekonomi, kestabilan sosial dan nilai kemanusiaan. Inilah Malaysia yang dikenali oleh dunia yang melihat dengan mata, bukan mendengar dengan telinga semata-mata. Namun malangnya, suara mereka yang benar-benar mengenali, Malaysia sering tenggelam oleh jeritan fitnah, persepsi dan naratif luar yang sengaja dimainkan untuk memecah belahkan, merendahkan dan mengaburkan kebenaran. Justeru, persoalan sejauh mana Malaysia dikenali bukan sekadar tentang populariti atau image, tetapi tentang keadilan dalam menilai sebuah negara. Dan inilah masanya untuk kebenaran ditampilkan dengan berani, bukan melalui emosi kosong, tetapi melalui bukti, pengalaman dan realiti yang tidak dapat dinafikan. This is my country number 50, guys, and this is Malaysia. Yeah, guys, I am at Kuala Lumpur here in Malaysia, and this is the famous Petronas Tower. Let's go! Do you know this flag? Malaysia. 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 Malaysia, ke mana-mana kita pusing mesti akan nampak bendera Malaysia. Tapi kenapa benda ini rasa luar biasa untuk saya, orang Bosnia? Di Malaysia, walaupun ada bangsa Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, tetapi bendera Malaysia akan nampak di mana-mana. Itu tanda orang hormati negara ini. Tapi kalau dekat Bosnia lain cerita. Contohnya awak pergi ke tempat penduduk Kroat, awak akan nampak bendera Croatia. Atau contoh awak pergi tempat penduduk orang Serb, awak akan nampak bendera Serbia. Mana bendera Bosnia? Atau paling sakit hati, awak masuk border dekat Bosnia tapi area Republika Srpska, awak akan nampak Welcome to Republika Srpska. Ini negara Bosnia. Bosnia ni negara kita semua, Bosnia, Kroat dan Serb. Tetapi kenapa diorang tak boleh hormat dan tunjuk bendera Bosnia? Malaysia ajar saya tak kira bangsa apa pun kita boleh hormat satu negara. Sebab tu saya rasa bangga dan luar biasa bila saya tengok bendera Malaysia di mana-mana. Saya harap satu hari dekat Bosnia pun akan jadi macam itu.
Awak rasa bangga tak bila nampak bendera Malaysia di mana-mana? Cuba komen dan share pengalaman anda. Di sini kami bawakan beberapa video eksperimen sosial yang bukan sekadar rakaman biasa, tetapi cerminan realiti sebenar Malaysia yang jarang dipertontonkan kepada dunia. Video-video ini merakam reaksi spontan, layanan ikhlas dan sikap sebenar rakyat. Malaysia apabila berinteraksi dengan orang asing dalam situasi harian tanpa skrip, tanpa lakonan, dan tanpa kepentingan tersembunyi. Inilah ruang di mana persepsi diuji dengan realiti, di mana kata-kata luar dicabar oleh pengalaman sebenar, dan di mana kebenaran dibiarkan bercakap dengan sendirinya. Setiap rakaman membawa satu mesej yang jelas, bahwa Malaysia tidak dinilai melalui cerita, tetapi melalui apa yang dilihat, dirasai, dan dialami. Kami mengajak Anda untuk menonton dengan fikiran terbuka dan hati yang jujur, menyaksikan bagaimana masyarakat berbilang kaum berinteraksi secara semula. Jadi, bagaimana sikap ramah dan nilai kemanusiaan masih hidup subur, serta bagaimana keharmonian bukan sekadar slogan tetapi amalan seharian. Video-video ini bukan bertujuan untuk meninggikan diri atau merendahkan sesiapa. Sebaliknya untuk membangkitkan kesadaran, membina kefahaman dan menyatukan pandangan berdasarkan bukti. Jika Anda pernah ragu, pernah tertanya-tanya atau pernah mendengar cerita yang mengelirukan tentang Malaysia, inilah masanya untuk melihat sendiri dan membuat penilaian dengan adil. Saksikan setiap detik dengan penuh perhatian, kerana apa yang dipaparkan mungkin akan mengubah cara Anda melihat negara ini. Inilah realiti yang jarang ditunjukkan. Inilah kebenaran yang lahir daripada pengalaman, dan inilah sebab mengapa Malaysia terus berdiri. Sebagai sebuah negara yang dihormati. Bukan kerana retorik, tetapi kerana nilai yang diamalkan. Teruskan menonton. Kerana apa yang bakal Anda saksikan bukan sekadar video, tetapi cerminan jiwa sebuah negara. We have found one of the best ways to get around KL, especially at busy traffic times, is the MRT, and we're going to take you with us today. We are on our way to the Twin Towers to see something really cool tonight, and the way that I work it to get on the MRT is I check on Google Maps and it sorts out the route, which line I need to go on and what we need to get off at and switch over at. So we've just worked that out now, and we're going down to catch the MRT. Next stop is to buy the actual ticket, so we come to the ticket machine over here. Alright, so I need to buy the tokens. That cost 8 ringgit for all of us. That's only half the journey. You get this little token, you tap it on and it lets you on through. And that's really, really nice and cheap for us. As a family of 5, 8 ringgit to get through, perfect. Another great thing about the MRT is it's air conditioned, so it's nice and cool in here, nice and fresh. Because it is peak time, it is super duper busy, but the aircon is good, so it still feels nice and fresh. It's great. It is good. So we're nearly there now, and we're not sitting in a grab waiting for ages in the traffic, so that's all good. We are here in Kuala Lumpur, Malaysia, and we are all doing something very different tonight for us. We are going to the Dior Riviera launch here at the Pavilion Mall. We're so excited, we don't know what to expect, but let's go. We're dressed up, we're in a good mood. So we are inside this sort of Dior outdoor seating area, something we've never really done before, and it's all to celebrate the launch of the Dior Riviera collection, which is like the beach wear, the summer wear, and it looks really, really cool. Apparently we're getting mocktails and desserts. Wow, it's got ginger ale in it and other bits that I'm not quite sure, but it just tastes really, really good. Wow, a Christian Dior mocktail. Bella, how's the fruit platter? Is it good? Scarlett's on the mocktails. This is so cool. If you'd have told us 12 months ago that we'll be coming and doing something like this in Kuala Lumpur, Malaysia, we wouldn't have believed you. But wow, what an experience. Orang Malaysia memang baik gila guys. Hari ini, pagi ini ada abang yang DM saya. Dia cakap, nak antar nasi dagang. Wow. Padahal tak kenal dan bukan keluarga, bukan kawan juga sebelumnya. Tapi dia baik
dia bagi nasi dagang. Serius guys, saya rasa kagum, sangat kagum. And wow gitu. Ini sekarang saya mau pergi sana. Kita nak jumpa dekat kedai mama. Kita lihat nanti abangnya macam mana ya. Ini guys, ini orang-orang baik di Malaysia. Ini ada abang Sam dan keluarganya. Ada kakak Ezan dan anaknya juga. Ini nasi kerabu. Ini Kelantan, nasi dagang Kelantan. Kelantan, ini nasi lemak. Ini nasi lemak. Ini nasi kerabu Kelantan. Ini lemak Ini juga lah. lemak. Ini telur. Belum hari. Say thank you untuk kakak abang. Tuh. Banyak banget guys. Banyak banget bagi nasi dagang, nasi kerabu. Thank you. Itulah makanya aku bilang orang Malaysia memang baik-baik. Tuh. Thank you ya. Thank you yang sudah suka dengan konten-konten aku. Hey, How many times have you been to Malaysia? I don't know, maybe 6, 7, 8. 6, 7, 8? Yeah. What's the one thing that you cannot get in Europe that you can get in Malaysia? Beauty of the people. The people are amazing here. They are so friendly. I love the people in Malaysia. One thing the whole world should know about Malaysia is That it's a cultural hotspot. You have many different people here from all over the world, and you have the Indian, you have the Chinese, you have the Malay, and international also. So orang asli as well, of course. your favorite Malaysian dish is Nasi goreng. Yeah. Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, Nasi goreng. ayam? No, seafood. Seafood. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. You guys were asking me where I live, so let me show you. As you can see, I live here. This is the trees that people live in Malaysia. And here you can see Singapore. If you want to see tall buildings, you should definitely go to Singapore. You see? From here, we can see all these beautiful tall buildings. So, you're welcome. Sebagai penutup, marilah kita berdiri dengan yakin dan kepala tegak sebagai rakyat Malaysia. Negara ini tidak dibina atas fitnah, tetapi atas keringat, pengorbanan dan nilai kemanusiaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Malaysia tidak perlu diceritakan dengan kata-kata indah semata-mata kerana realitinya sudah cukup berbicara melalui kehidupan rakyatnya yang aman, berbilang kaum dan saling menghormati. Jangan biarkan persepsi luar menentukan harga diri kita dan jangan biarkan suara kecil yang negatif menenggelamkan kebenaran yang besar. Tugas kita bukan untuk membalas dengan kebencian, tetapi untuk terus menunjukkan siapa kita sebenarnya melalui sikap, tindakan dan perpaduan. Selagi nilai hormat, toleransi dan kemanusiaan dijaga, Malaysia akan terus berdiri dengan bermaruah di mata dunia. Inilah negara kita, inilah identiti kita, dan inilah kebenaran yang harus kita pertahankan bersama. Teruskan menyokong, teruskan berkongsi kebenaran, dan teruskan berbangga menjadi rakyat Malaysia.